Oh guys, ya po niya kung na solenoid guys. Amo sa differential solenoid guys. Pero ese solenoid guys, hindi siya amo di suyo. De otros yan na lang ni kamya-kamya sa to kilaya le. Kilaya mo kamya na dentro kamya le. Amo si guys. Isita ba sabi ba kita, musisero ba kita guys. Por eso. Mabinate may kamya le. Aquel solenoid original guys, di suyo guys. Mabinate Dos lang ulit yung carbon. Nabe ni babay da. Ate. Ha? Oh, 2 bilog lang ang carbon plus di suyo guys, oh. Oh? Kapag, suod upod guys. Por eso may puwersa bilang. Wala mo sa design. Ano kaliya datong kidong? Lagi. Nuhay. Abaho. Hello. Beer coffee me. Caliente lang, Gil. Oh guys, so ako si Dr. Lawrence. Dr. Lawrence. Pati si Dr. Richard. Dr. Lawrence. Doktor ng Kuruan. Ako si Nakwak Doctor. Revete doon. Yun doon. Masisira tayo yan. Kung sa kwak? Sabi kwak-kwak. Ano ko doon? Podok, mira tedes ha. Oh. Legal continuation. Mga guys, si Akal Kabaya. Lego ya. Okay guys, salamat. Guys, fast forward kita ulit. Yan kabay kaliman assemble ko na guys. Kay el sucede el malol solenoid guys. Para pwede kumpra na kuano. Nakabili ako sa surplus guys. Pero hindi magkapareho kasi hook type siya. Saka ganito guys, oh. Hook type yung luma. Pero yung nabili ko is hindi. Pero wala silang available na ganitong solenoid. So yung ginawa ko ngayon guys, in-improvise ko na lang. Pinalitan ko yung laman sa loob. Yung fork niya dito sa loob. So yun guys. Tapos ko na na-assemble. So ngayon, assemble ko to. Assemble ko na to. And testing ko na lang. Itetest ko guys, ito yung connection sa positive papuntang starter solenoid, tapos yung negative naman papuntang body ground. So ito guys, testing natin. Ano ito? Okay naman siya guys. Tingnan nyo guys, oh. Wala na. Malakas guys. Okay. So yun lang guys, salamat.